안녕하십니까. Hola a todos. 요한복음 6장은 예수 보리떡 5개로 5천 명 모이는 놀라운 이야기를 하고 있습니다. San Juan capítulo 6 habla de cómo Jesús alimenta a 5,000 con 5 panes de cebada. 근데 예수님은 그 일을 먼저 이제 그 제자들 속에 나타내기를 원하셨습니다. Jesús quería trabajar primero en los discípulos. 요한복음 6장에 보면은 예수님 빌립에게 질문을 합니다. En Juan capítulo 6, Jesús le hace una pregunta a Felipe. 수많은 무리가 오는 걸 보고 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들 먹게 하겠냐. Cuando Jesús miró a mucha gente que venía, le preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman 저는 estos? 제가 지금 복음 전도자가 돼서 이제 참 오랫동안 복음 일을 했는데요. Soy un predicador del Evangelio en este tiempo. He trabajado en el Evangelio por mucho tiempo. 보면 오래전부터 주님께서 저를 이끌어 오셨다고 이야기를 할 수가 있습니다. Cuando pienso en esto, puedo ver que desde mucho tiempo el Señor me ha estado guiando. 12년도에 제가 제 사함을 받았고요. Recibí el perdón de los pecados en 1962. 1963년도에 압곡동이라는 동네를 갔습니다. En 1963 fui a un pueblo llamado Apcoton. 경남 합천군에 있는 도시인데 작은 시골 마을인데 Es un pueblo de la provincia en Gyeongnam, Hapcheongun. 제가 거기 갔을 때에 아무것도 보이는 게 없었습니다. Y cuando fui a ese lugar, en verdad no había nada. 정말 기대할 게 없었습니다. No había un lugar donde pudiera tener esperanza. 어두우면 별이 빛나듯이 Durante la noche oscura las estrellas brillaban. 그 어둠 속에 하나님만 보였었습니다. En ese lugar oscuro todo lo que podía ver era a Dios. 아무 도움을 줄 사람도 없었고 No había nadie que me pudiera ayudar. 내가 가져갈 때 2, 3일분 양식을 가지고 와서 Y cuando fui a ese lugar quizás traje comida como para 2 días. 동안 거기서 살았습니다. Viví en ese lugar por 9 meses 9개월 동안 하나님 어떻게 나를 먹이시고 입히시는 걸 경험할 수 있습니다. y experimenté en esos 9 meses cómo Dios me abrigaba y me alimentaba. 내가 복음을 죄 사함 받는 사람들이 일어났는데 Y comencé a predicar el Evangelio y las personas comenzaban a recibir el perdón de los pecados. 굉장히 어려웠었습니다. En aquel tiempo, en muchas maneras, las cosas eran muy difíciles. 바라볼 거 아무것도 없었고 Y en verdad, aparte de buscar de Dios, no había más en qué buscar. 지키시는 걸 볼 수가 Y 있습니다. podía ver que Dios me protegía y me ayudaba. 그날도 새벽에 일어나서 성경을 읽고 있었습니다. Y en ese día también me levanté temprano por la mañana a leer la Biblia. Mientras leía la Biblia, 어떤 마음이 일어났냐면은 Dios de repente me dio un corazón. 누군가 오늘은 좋은 음식을 많이 주겠다는 마음이 들었습니다. Tenía el corazón de que en este día alguien me daría mucha comida. 그래서 저를 불렀습니다. En aquel tiempo alguien de afuera me llamó. 문을 열어보니까 이웃 마을의 청년이 찾아온 겁니다. Era un joven del pueblo vecino. 그분이 무슨 얘기를 하면 우리 마을에 끝분이라는 아가씨가 있는데 Y lo que dijo fue que en su pueblo hay una muchacha que se llama Kutpun. 오빠가 군대 죽은 이야기를 했어요. Y me mencionó cómo su hermano mayor murió en el ejército. 장례식을 치르게 된 그 이야기인데 Y me pedían que fuera a hacer el funeral con ellos. 하나님이 하루 종일 음식을 많이 저에게 주었습니다. En ese día, Dios todo el día me proveía mucha comida. 시간마다 하나님 나를 인도하는 걸 정확하게 볼 수가 있었어요. Y no solo eso, día tras día podía ver cómo Dios me estaba ayudando. 놀라운 것은 뭐였냐면 Y lo más maravilloso era, 어떤 부인이 장사를 위해 저희 집에 찾아왔다가 había una mujer que vino a donde vivía porque estaba tratando de vender algo. 복음 이야기를 한 2시간 동안 하는데 Y hablé del Evangelio con esa mujer por 2 horas. 제가 잊을 수 없는 건 제가 복음을 이제 처음으로 구원받는 한 부인이 태어났어요. Y no puedo olvidarlo porque se convirtió en la primera persona que recibió la salvación a través de mí predicando el Evangelio. 22살 때였고요. En aquel tiempo tenía 22 años 나보다 이제 22살이 더 많은 분입니다. y era una mujer que era 22 años mayor que yo. 근데 정말 우리는 사랑했습니다. Y en verdad ambos nos amábamos, 정말 인간적인 사랑이 아니고 no un amor humanístico, 정말 그분은 예수님을 너무 뜨겁게 사랑했어요. pero ella en verdad amaba tanto a Jesús con todo su corazón. 장사하고 저녁에 성경 공부하러 매일 옵니다. Y todo el día trabajaba vendiendo cosas y en la noche venía al estudio bíblico. 아침 식사를 준비해 놓고는 제 반찬을 가지고 막 또 뛰어옵니다. Y después iba a casa por la mañana, cocinaba el desayuno y lo traía a mi casa. 먼 거리였는데 Era una distancia larga. 그분이 변화를 받기 시작했고 Ella comenzó a cambiar. 내가 이제 얼마 있다가 다른 장팔이라고 이동하게 됐는데 Y no mucho tiempo después fui transferido a un lugar que se llama
llamaba Champali 성도들에게 말씀을 전하는 일을 제가 y 시켰습니다. le hacía predicar la palabra a los miembros previos de la iglesia. 저도 못하겠다고 Y ella decía, no hay manera que yo 하는데 pueda hacer 그래도 eso. 말씀을 전하기 시작했어요. Pero ella comenzó a predicar la palabra. 그분이 기도하면 병자들이 낫고 Y cuando ella oraba, los enfermos se sanaban. 많은 사람이 일어나면 Y muchas personas comenzaron a ser salvas a través de ella. En verdad, cosas maravillosas sucedieron. Ahora ella ha fallecido. 나이가 아주 많으셨고 Estaba muy anciana. 떠난 지 이제 한 10년이 훨씬 넘었어요. Han pasado más de 10 años desde que ella falleció. 나에게 참 많은 준비를 했습니다. Dios preparó mucho para mí. 우리의 모든 준비는 Toda nuestra preparación, 우리 인간이 어떤 방법 어떻게 하는 것보다 하는 준비가 더 크고 놀라웠습니다. en vez de nosotros los humanos hacer algo, la preparación de Dios es más grande y más maravillosa. 필립에게 말했습니다. Jesús le dijo a Felipe, 많은 무리가 지금 이곳에 오고 있지 않느냐? hay muchas personas que están en camino. 어디서 떡을 사서 저 사람 먹이게 하겠느냐? ¿De dónde compraremos pan para que esta gente coma? 그 이야기를 필립에게 하셨습니다. Eso es lo que le dijo a Felipe. 여러분 어디서 떡을 살 수 있겠습니까? Amados, ¿en dónde podemos comprar pan? 넓은 광야에서 En ese desierto vasto. 대도시라도 5,000명 먹이려 떡을 산다는 쉽지 않은 일이. Aún en una ciudad grande es difícil comprar pan para 5,000 personas. 집에서 무슨 이야기가 나오냐면 Pero lo que dice Felipe de su boca es, 각사하면 조금씩 받게 한 200데나리온 떡이 부족하리이다. él dice 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. 거기 안드레아 제자가 예수님께 나왔습니다. Pero un discípulo llamado Andrés vino a Jesús. 선생님 여기 어린아이가 내게 보리떡 5개 물고기 2마리를 가져왔습니다. Dice, Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. 얼마나 되겠습니까? What is that among so many? 필립이 생각합니다. Felipe piensa, 아, 예수님도 안돼 저런 사람을 제자로. oh mi Jesús, ¿usted hizo a Andrés un discípulo? 저 보리떡 5개 어떻게 5,000명을 먹여? ¿Cómo los 5 panes de cebada alimentarán a 5,000 personas? 이제 두 분 똑같은 예수의 제자였는데 Aunque ambos eran discípulos de Jesús, 필립의 계산 인간적이고 정확한 방법이었고 la calculación de Felipe era correcta en su sentido humano. 안드레의 계획은 믿음이었습니다. Pero el plan de Andrés era fe. 필립과 안드레 똑같이 예수님을 따라다녔습니다. Felipe y Andrés ambos seguían a Jesús. 필립은 그야 예수님 참 훌륭한 선생이다 따라왔는데 Pero Felipe pensaba que Jesús era maravilloso y simplemente le seguía. 예수님의 하나님의 능력을 행하는 걸 봤습니다. Pero Andrés vio a Jesús haciendo los poderes de Dios. 포도주로 변하는 걸 봤습니다. Él miró el agua cambiar en vino. 38년 된 병이 일어나 걸어난 걸 봤습니다. Él miró al hombre enfermo por 38 años levantarse y caminar. 하나님의 아들이야. Ese hombre es el Hijo de Dios. 저분에게 능치 못한 게 없어. No hay nada que él no pueda hacer. 안드레는 그런 마음을 가지고 있었고. Andrés tenía ese tipo de corazón. 그냥 필립은 좋은 선생님이야. Felipe pensaba que él era simplemente un buen maestro. Eres un gran hombre. 아, 우리가 정말 좋게 일하시는 분이야. Sí, él trabaja maravillosamente con nosotros. 그러니까 그 인간으로서 그냥 훌륭한 분이었지. Él simplemente le miraba como un gran ser humano. 그러나 필립은 안드레는 그렇지 않았어. Así lo miraba Felipe, pero Andrés era diferente. 이제 이분이 하나님이라면 Si Él es Dios, 우리의 모든 문제를 그분이 해결하셔야 돼. entonces Él debe de encargarse de todos nuestros problemas. 5 panes de cebada y 2 peces, sí es poco. Pero si Jesús trabaja, Él puede más que hacer todo. Realmente es la verdad. 제가 1968년에 En 1968, 군에 제대를 하고 después de salir del ejército, 경북 김천이라는 데를 갔습니다. fui a un lugar llamado Gyeongbuk 그때 Kimcheon. 제가 가진 돈이 그때 3,500원이라는 돈이 있었어요. En aquel tiempo, todo el dinero que tenía eran $3.50. 그러니까 이제 제가 군대에서 막 제대 경제 감각이 없어 방어는 돈이 얼마 든지는 몰랐어요. Recién había salido del ejército, no sabía cuánto costaban las cosas, no sabía cuánto me costaría encontrar un lugar para vivir. 제가 김천현 도시에 보금전에 방을 들어갔습니다. Quería encontrar un lugar en Kimcheon para poder predicar el evangelio en esa ciudad. 한 동네가 집을 이제 방을 하나 봤는데 괜찮다 싶었어요. Miré un lugar en la vecindad, no estaba muy mal. 가격이
7만 원을 달라고 y 했어요. pedían $70. $70. 그 내가 가진 돈은 20분의 1밖에 안 됐어요. El dinero que tenía era una 20ª parte de lo que pedían. 그 김천 시내를 저는 걸어다 위에서 쭉 걸어가 보았습니다. Caminé las calles de Kimcheon y miraba. 혼자 이야기를 했습니다. Me dije a mí mismo, 주님, 전 이 도시 복음을 전하고 싶습니다. Dios, quiero predicar el Evangelio en esta ciudad. 저기 다방이 있네요. Hay un café por allá. Over there. 저기 식당이 있네요. Hay un restaurante por allá. 저기 양품점이 있네요. Y hay una sastrería por allá. 주님, 세상의 신들도 자기 삶을 저를 건물을 주시는 Señor, aún el Dios de este mundo les da estas cosas a esta gente. 내가 하나님의 종인데 내가 이 복음자 돈을 주십시오. Soy el siervo de Dios, quiero predicar el Evangelio. Dios, deme dinero. 그러면서 저는 이제 다니면서 이야기를 했습니다. Después caminé alrededor y dije, 정말 제 집을 주십시오. Dios, por favor, deme una casa. 그리고 악곡동이라는 산 속에 군대 가기 전에 처음에 전도했던 그곳에 갔습니다. Después regresé a las montañas en Atkoton, en el lugar que estaba antes de ir al ejército. 틈만 되면 이제 와서 집을 구하려고 돈이 없지만 Y cuando tenía tiempo, aunque no tenía dinero, buscaba un lugar en Kimcheon. Look for a place in Kimcheon. 이제 제가 그 김천에서 거창 가는 버스를 탔는데 Un día estaba en el autobús de Kochan a Kimcheon 왜 내 옆에 영국인 선교사님이 타셨어요. y por casualidad un misionero británico se sentó a un lado de mí. 그분 한국어 실력이나 내 영어 실력이나 비슷했어요. Y su habilidad en coreano y mi habilidad en inglés eran igual. 또 영어가 저 영어를 잘 못하고 Yo no podía hablar inglés 저분도 한국말 잘 못했어요. y él tampoco podía hablar en coreano. 우리 이제 이야기를 했어요. Ambos comenzamos a hablar. 당신이 이름이 누구냐? Le pregunté cómo se llama. 존 앤더슨이라고. Dijo John Anderson. 뭘 하시는 분이냐? ¿A qué se dedica? What do you do? 선교사. Él dijo, soy un misionero. 아, 지금 어디 가느냐? Le pregunté a dónde se dirige. 그냥 여행한다고. Él dijo, estoy de viaje. 무슨 여행이냐? Oh, ¿qué tipo de viaje? 전도 여행이냐? ¿Es un viaje misionero? 그냥 여행한다. No, solo estoy viajando. 제가 화가 났어요. Me enfurecí. 당신 타락했다고. Le dije, usted está corrompido. 선교사 복음 전하지 무슨 여행을 다니느냐? Un misionero debe estar predicando el Evangelio. ¿Qué hace viajando? 화가 났어요. Me enfurecí. 당신 영국으로 돌아가라고. Le dije que regresara a Inglaterra. 썩은 선교사 한국 더러워진다. Un misionero corrupto como usted profanará Corea. 저는 젊은 사람이라서 Y como estaba joven, 정말 버릇이 했는데 era muy rudo. 그건 아주 영국 신사였어요. Pero él era un caballero, era de Inglaterra. 뭐 이야기 안 하고. Él no dijo nada, solo escuchaba. 그 차에서 내려가지고 이제 또 악곡동안 버스를 타려고 하는데 Después me bajé en Kochan y busqué el autobús para ir a Apkoton. 그분이 저에게 미스터 박 오늘 저녁에 당신 집에 가서 자면 안 돼요? Pero después me preguntó, señor Park, ¿puedo quedarme en su casa esta noche? 오라고 했습니다. Dije, sí, venga. 우리 집에 왔습니다. Y vino a mi casa. 그래서 우리는 늘 깊은 산 속이기 때문에 수도도 없고 우물도 없었습니다. Y estábamos profundamente en las montañas. No teníamos río, no teníamos agua potable. 그 냇물을 마시고 있습니다. No teníamos pozo, solo bebía del estanque. 담배도 없고 깨끗해서 그냥 아무렇지 않게 마셨어요. El agua del estanque estaba limpia, yo tomaba de ahí. 근데 그분이 같이 냇물을 드렸는데 Y también le di a beber agua del estanque. 위장 괜찮아 그분은 막 설사하게 Mi estómago estaba bien, pero a él le dio diarrea. 너무 미안했어. Y me sentí muy mal. 아, 내가 정말 생각 없이 했다. Pensé que fui muy desconsiderado. 그분이 일어나지면 4일 동안 우리 집에 누워 있어 계셨어요. Y por eso estaba acostado en mi casa por 4 días. 4일 지난 뒤에 몸이 좀 좋아졌어요. Después de 4 días se mejoró un poco. 그분이 일어나셨습니다. Después se levantó. 돌아가겠다고. Me dijo, me marcharé. 너무 미안하다고. Le dije, estoy muy apenado. 얘기를 했습니다. Eso es lo que le dije. 그랬더니 그분이 나한테 이야기를 했습니다. Después me dijo, 미스터 박, señor Park, 난 참 많은 선교사도 보고 목사도 만나봤다. dijo que he conocido a muchos misioneros y a muchos pastores, 난 당신처럼 사는 것을 본 적은 처음. pero nunca he visto a alguien que vive así como usted. 난 당신의 삶을 배우고 싶다. Quiero aprender a vivir como usted. 저하고 1년만 같이 살게 해달라고. Por favor, permítame vivir con usted por un año. 간곡하게 부탁했어요. Sinceramente me lo pedía. 내가 웃었습니다. Sonreí. 아, 이 사는 게 뭔데 이걸 배울 게 있는데. ¿Qué hay de especial de la manera que vivo? No hay nada. ¿Por qué quiere aprender? Solo viva así. 정말 1년만 살게 해달라 애원을 하는. Pero él en verdad me suplicaba, por favor, déjeme vivir con usted por un año. 제가 물었습니다. Le pregunté, 내가 어떻게 사는지 아느냐고. ¿usted sabe cómo vivo? 아니, 그게 그런 게 살지 않나. Así es como usted vive, él dijo. 이렇게 산다. Dije, sí, así es como vivo.
난 아무도 돕는 사람이 없습니다. No hay nadie que me provee ayuda. 믿음으로 그냥 살고 있습니다. Solo estoy viviendo por la fe. 군대에서 제대를 했고 Salí del ejército 이제 김천서 앞으로 복음 일을 할 거라. y estaré haciendo el trabajo del Evangelio desde ahora en Kimcheon. 정말 아무 돕는 저는 종종 믿으면서 굶을 때가 있다고. Y Dios me ayuda, pero en ocasiones no tengo la fe y tengo mucha hambre. 영국에 선교비가 오잖아요. Tú recibes el apoyo de tu misión de Inglaterra 당신은 돈이 있으면 집에 빵이 있는데 y tienes dinero y pan en casa. 내가 빵이 떨어졌을 때 어떻게 할 거냐고. Pero ¿qué harás cuando se me termine el pan? 당연히 나한테 빵한 개씩 줄것 같다고. Quizás me darás una pieza de pan, 그럼 내가 하나님하고 당신 바라볼 때 안 좋다고. pero eso no es bueno porque estaré dependiendo de ti en vez de depender de Dios. 약속을 하시라고. Pero hazme una promesa, 내가 굶어도 que aunque tenga hambre, 나 안 주고 no me darás de tu pan, 나도 당신 빵 안 주고 y yo también no te daré pan. 거래 안 하고 No compartiremos el dinero. 그렇게 하자고. Hagamos eso. 아, 좋다고. Y él dijo, sí, por supuesto. 천원 집어넣어 오라고. Y después le dije, ve a encontrar un lugar en Kimcheon. 그분이 돌아가셨습니다. Entonces se marchó. 그다 한 열흘 뒤에 찾아왔습니다. Y 10 días después vino a verme. Came to see me. Señor Park, 하나님께 기도했는데 dijo, oré a Dios, 전에 집어넣어 돈을 줘. pero Dios me dio dinero para comprar una casa en Kimcheon. 전으로 한 50만 원 되는 돈인데 En aquel tiempo eran como $500. 그 돈이면 김제 제일 좋은 집을 살 수 있는. Con ese dinero podía comprar la mejor casa en Kimcheon en aquel tiempo. No lo podía entender. 사람 영국 사람 기도하면 금방 주고. Dios, cuando un británico ora, usted le contesta rápidamente. 기도도 기도를 줍니다. Pero cuando un coreano ora, usted se toma mucho tiempo, Dios. 그 성년을 통해서 내 집을 마련해 준다는 생각이 들었어요. Pero pensé que a través de ese misionero Dios me estaba proveyendo una casa. 돕는 사람이 없었는데 No había nadie quien me ayudara en nada. 사는 그 삶이 행복했습니다. Pero era feliz en esa vida dependiendo de Dios. 자주 여비가 없을 때가 있고 A menudo no tenía dinero para 여비가 viajar. 없을 때가 있지만 En ocasiones no tenía comida. 하나님이 살아나는 순간순간 있는 그게 너무 놀라워요. Pero como el Dios viviente me ayudaba una y otra vez, era muy maravilloso. 빌립과 안드레의 차이가 뭐냐면 ¿Cuál es la diferencia entre Felipe y Andrés? 안드레는 그동안 예수님 일하시는 걸 보면 아, 저분은 하나님이야. Durante este tiempo Andrés miró a Jesús obrar y dijo, wow, Él es Dios. 보리떡 5,000명을 먹일 수 있어. Si Él trabaja, podemos alimentar a los 5,000 con 5 panes de cebada. 예수를 창조하신 분이야. Él es el que creó el cielo y la tierra. 그를 믿는 믿음이 있었습니다. Él tenía la fe en creerle. 빌립은 예수 역사 일어나고 자기 인간 계산 안에 머물러 있다. Pero Felipe miró el trabajo de Jesús, pero él se quedó en su calculación humana. 우리가 어떻게 거룩한 사람이 되느냐 하면은 ¿Cómo nos santificamos? 우리 속에 지금까지 나를 이끌어왔던 내 육신의 생각도 있고 En nosotros tenemos los pensamientos que nos han guiado hasta ahora. 사탄의 유혹도 받은 우리가 육으로 살고 있습니다. Y recibimos la tentación de Satanás y vivimos por la carne. 그럴 때 내가 사는 생각하고 하나님이 사는 생각은 예수님 생각 전혀 다릅니다. Por lo tanto, los pensamientos por los que vivimos y los de Jesús son completamente diferentes. 그 예수님은 우리의 친구, 우리의 주님이신데 Jesús, Él es nuestro amigo, nuestro Señor. 우리 하나님으로 우리 마음에 받아들이면 Y si le recibimos como Dios en nuestros corazones, 내가 내 속에 있는 많은 생각을 다 버리고 entonces podrán votar los pensamientos que se levantan en ustedes. 예수님과 마음을 같이 해서 Y serán un corazón con Jesús 예수님의 마음으로 살게 되면 y podrán vivir con el corazón de Jesús. 예수님과 한 마음이 되는 겁니다. Así serán un corazón con Jesús. 그럼 예수의 능력이 우리 삶 속에 살아나서 역사하게 된다. Y el poder de Jesús comenzará a aparecer a través de nosotros. 여러분 저는 그 사실들에 대해 너무너무 주님 앞에 감사했어요. Cuando pienso en estas cosas, estoy muy agradecido con el Señor. 김천에 가서 복음을 전하면서 En Kimcheon, mientras predicaba el Evangelio, 굉장히 어려웠습니다. en aquel tiempo las cosas estaban muy difíciles. 전신에 우리가 제일 가난했는지 몰랐어요. Éramos probablemente los más pobres en toda la ciudad de Kimcheon. En ocasiones trabajábamos. 그렇게 살았습니다. Sabíamos que así era como vivíamos, 하나님 내 안에 살아 일하는 걸 볼 수 있어요. pero ciertamente podía ver a Dios viviendo y trabajando dentro de mí. 제가 결혼도 했고 En Kimcheon me casé 예쁜 딸도 낳았습니다. y también tuvimos una hija muy linda. 1971년도에 72년도에 제 딸이 태어났는데 Mi hija nació en 1972 73년 제 딸 보여주기란 그 다음 날 y en 1973, en el día después del primer año de mi hija, 대구로 하나님 인도를 따라 옮겨왔습니다. por la guianza de Dios nos mudamos a Daegu. 대구에 살면서도
Aún mientras vivíamos en Tegu, nunca dependimos del hombre, solo mirábamos a Dios. Pero verdaderamente podía experimentar y ver cómo Dios nos protegía y proveía todas las cosas para nosotros. Todo lo que necesitábamos sin usar métodos humanos, Dios me ayudaba. En ocasiones era difícil y a veces éramos pobres, pero era maravilloso ver cómo Dios nos ayudaba. En verdad, Dios era mi Dios y Él me guiaba. Nunca le he estirado mi mano en dificultad a otra gente. Y nunca le insinué a otra gente que era pobre. Pero oré a Dios. En aquel momento había dificultades, y a veces tenía hambre, pero miré precisamente al Señor ayudándome. Antes de ir a Kimcheon, fui al ejército. Mientras predicaba el Evangelio, mientras estaba en el ejército, podía ver claramente cómo Dios estaba conmigo y ayudándome. En junio del año 68 salí del ejército. El pensamiento que tenía era, si este es el Dios que está conmigo, puedo vivir bien solo aún en el desierto Sahara. Puedo vivir bien aún en el Polo Sur. En verdad, el Señor está vivo. Ahora es diferente a antes. Tengo todas las cosas y vivo cómodamente. Tenemos muchos miembros de la iglesia y ellos me cuidan. Pero Dios estaba conmigo en todo el trabajo que hice. En aquel tiempo, ¿en qué creyó Andrés? Él creyó en Jesús. Cuando Jesús dijo, ¿en dónde compraremos pan para que esta gente coma? Oh Señor, usted debe hacerlo, Señor. Pensó en esto, en ese campo. Comprar suficiente comida para alimentar a 5,000 personas. Aún en ciudades grandes como Nueva York o en Seúl, es difícil comprar comida para alimentar a 5,000 personas. Pero Andrés dijo, hay un muchacho con 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Qué es esto entre tantos? Andrés ya conocía a Jesús. Él es Dios. Él puede más que alimentarnos con 5 panes de cebada. Aunque eran los mismos discípulos, eran ambos discípulos de Galilea. Pero Felipe no era así. Para que compremos pan, aunque todos tomen un poco, 200 denarios no son suficientes. Eso es lo que dijo. La calculación de Felipe era muy rápida, pero él no tenía a Jesús en su calculación. ¿Usted tiene a Jesús en su calculación? Creo en Jesús, y desde aquel tiempo, mientras vivo hasta ahora, han pasado muchas cosas y muchos trabajos de la misión. Ni una vez he usado métodos humanísticos o una táctica. En todas las ocasiones el Señor nos ayudó y perfeccionó, porque Jesús es nuestro dueño. Sí, a veces las cosas son difíciles, pero Él nos ha dado suficiente para vivir y estamos viviendo bien aún ahora. Él no es el Jesús que solo me ayuda con mi vivir,
내가 이제 나이가 많은데 Ahora estoy avanzado de edad. 건강이나 Mi salud, 자녀들이나 o los hijos, 교회 일이나 o las obras de la iglesia, 일에 aún las obras de la misión, 전부 하나님이 하나하나 돕는 걸 정확하게 볼 수가 있어요. en todo precisamente, uno por uno vi a Dios ayudándome. 도우시는 것보다 더 중요한 것은 Y más importante que ayudándome en mi vida era 나를 죄에서 건지시는 것. que Él me ha liberado del pecado. 그분의 십자가의 피는 Su sangre en la cruz 내가 죄 속에 빠진 나를 거기서 건져내기 전혀 부족함이 없으셔. era más que suficiente para librarme del pecado. 예수님께서 무리를 잔디에 앉으라 그랬습니다. Jesús le dijo a la multitud que se sentara en la grama 다섯 개 축사하시고 y bendijo los 5 panes de cebada, 제자들에게 전부 다 나눠줬어요. los partió, los trajo a los discípulos y los repartieron. 먹고 12광주리가 남았습니다. 5,000 personas comieron y 12 canastas sobraron. 인간적으로 이해가 안 가고 계산이 안 되지만 Humanísticamente esto no tiene sentido, no cuadra, 주님을 믿습니다. pero creo en ese Señor. 주님은 5,000명 아니라 5만 명, 50만 명, 500만 명이나 먹일 수 있어요. El Señor no solo puede alimentar a 5,000, 50,000, 500,000, aún 5 millones. 10만 명이 광야에서 40년 동안 살 동안 한 떡으로 먹이. 600,000 israelitas, mientras vivían en el desierto por 40 años, Dios les alimentaba con pan. 능력입니다. Ese es el poder de Dios. 그보다 더 중요한 것은 Más importante que eso, 우리가 어떤 죄를 지었든지 no importa qué pecado hayamos cometido, no importa qué maldad hayamos hecho, no importa qué suciedad hayamos hecho, el Jesús, 5,000명을 떡으로 먹이에 부족함이 없던 것처럼 así como no carece nada para alimentar a 5,000 con 5 panes de cebada, 우리를 죄에서 건지기에 부족함이 없었어요. más maravillosamente que eso, era más que suficiente para salvarnos del pecado. Mientras Él fue crucificado en la cruz, 죄를 대신하셨습니다. tomó el lugar de nuestros pecados. 십자가로 말미암아 A través de la cruz, 예수 그리스도 우리의 죄에서 눈처럼 희게 씻으시고 Jesucristo nos ha lavado más blancos que la nieve. 정말 내 죄가 씻은 눈에 보였으면 좋겠어. Ojalá pudiera ver cómo mis pecados fueron lavados más blancos que la nieve. Mira, he sido lavado. No podemos ver con nuestros ojos, pero Jesús 눈보다 더 희게 우리 죄를 씻었다는 ha lavado nuestros pecados más blancos que la nieve. 우리가 그 사실을 믿음으로 받아들인 걸 가요. Y aceptamos esa verdad por fe en nuestro corazón. 예수 십자가에 못 박겠다고 하는데도 Aunque usted dice que Cristo murió en la cruz, 죄를 사해 달라고 기도하고 있어요. aún muchos están orando para que sus pecados sean perdonados. 예수님 믿는 불신입니다. Eso es desconfiar en Jesús. 예수님은 우리 죄를 사해 십자가에 못 박혀 죽으셨고 Jesús fue crucificado para perdonar nuestros pecados 박혀 죽으심으로 y a través de morir en la cruz, 우리를 눈보다 희게 했다고 합니다. Él dice que nos ha lavado más blancos que la nieve. 볼만 눈이 있습니까? ¿Usted tiene los ojos para mirar el pecado? No. 그러나 주님 말씀하시기를 Pero el Señor dice en la palabra 눈보다 더 희게 씻었다. que nos ha lavado más blancos que la nieve. 저희 죄와 저희 허물을 내가 다시 기억지 아니한다고 했어요. Y no me acordaré más de sus pecados y transgresiones, Él dice. Nos ha santificado. 우리가 확인하려고 하지 말고 Nos ha santificado. 예수님 내 죄 씻었다는 그 말씀을 믿으시기 바랍니다. Pero espero que crean las palabras de Jesús que dicen que han sido lavados. Eso les hará feliz. 감사합니다. Gracias. Vea las conferencias con el pastor Uxupark sobre el Evangelio de San Juan todos los sábados a las 7 p.m. Pacífico aquí por su canal One Vision Network. No se lo pierda.